गासिबनिबो बुंनाया गुरुत्व गोनां आरो गासै खोथाखौनो सदनाव नोंथांमोनहा बुंनो हागोन किन्तु जितु सदन स्थगित बा আৰু গোৱালপাৰা জিলাৰ 4জন প্ৰতিনিধি আমাৰ বিধায়িনী দলৰ এজনক কবল দিব লাগে স্যাৰ অনুৰোধ কৰিছো গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসন অমান্য কৰি পেলাই তাত ইভিকশন কৰাৰ কাৰণে মানুহৰ মৃত্যু পৰ্যন্ত কাজিয়া কিয় ওলাই থাকে আপোনালোকে মোৰ লগত কাজিয়া কৰিব খোজে এইফালে কৰক কাজিয়াটো মোৰ লগত কিয় কৰে এনেকুৱা মানৱীয় সংকটৰ সৃষ্টি হৈছে সেই কথা সন্মানীয় সদস্য আলোচনা কৰিব নোৱাৰে এনেকুৱা পৰিস্থিতি কৰিব নালাগে এতিয়া দিছপুৰত চুপচাপ বন্ধ হৈ বহি থাকিব তাতে জিলা প্ৰশাসন নাৰকীয় যন্ত্ৰণা দিব সেই কথাখিনি যদি আমি বিধানসভাত আলোচনা সন্মানীয় সদস্য আপোনাৰ কথা আলোচনা কৰিম স্যাৰ আপোনাৰ কথা ভালদৰে আপুনি মানুহ মৰিছে This is not the way. This is not the way. মোৰ কোনো আপত্তি নাই আপোনালোকৰ কথাত মোৰ আপত্তি নাই ৰুলিং নামানে মানে ডিসক্ৰিমিনেটৰী হিচাপে মোক কি ক'বলৈ নিদিয়ে নেকি আপোনালোকে প্ৰশাসনে উচ্ছেদ কৰি আছে ক'বলৈ নিদিয়ে আপোনাৰ বিষয়ে নহয় ন্যায় আপোনাৰ বিষয়ে নহয় আমি ন্যায় বিচাৰি আপোনাৰ বিষয়ে নহয় আপনি হেতু উপায় দিয়ক যে আমি ন্যায় বিচাৰি যাম কও আপুনি বহি যাওক আপোনালোকে বহি যাওক আপোনালোকে আলোচনা কৰা সুবিধা দিয়ক আলোচনা কৰিব দিয়ক আলোচনা কৰিব দিয়ক স্যার অন্তত কথাখিনি শুনক আচ্ছা नोंसोर बयबो सिरि सिरि था आं बुंदों जे बे सदनाव बयनिबो बुंनाया गुरुत्व दं कानत लक सबे अखमियाथ बुजि पाबो गासिबनिबो बुंनाया गुरुत्व गोनां आरो गासै खोथाखौनो सदनाव नोंथांमोनहा बुंनो हागोन किन्तु जितु सदन स्थगित बा हाउसखौ दोनथ'नानै सावरायनांगौ बा रायलायनांगौ होनदों बियो बे समाव बेबायदि जोंनि सदनखौ दोनथ'नानै रायलायजानाय বিষয় नङा कारण किय सदन स्थगित আমি এই বিষয়টো আপোনালোকে কোনো বস্তুই অধ্যয়ন নকৰে ইয়াত যে 2-3টা চেনেল আছে এইবোৰ জানে জানো मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडे र'डजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आयाफा बीएम इन्स्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्स बेखेवदों बे आयाफा बीएम इन्स्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि 2024-2025 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगासिनो दङ 10+2नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथायखौ लानो हागोन क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आयाफा बीएम इन्स्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरी टेक्न'लजी फार्स्ट एड पेशेंट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं ओटी टेक्निशियान आईसीयू टेक्निशियान रेडियोलॉजी टेक्निशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै बीएसएस डिप्ल'माखौ लानो हागोन लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दङ जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आयाफा बीएम इन्स्टिट्यूट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे जानबुं नम्बर 9395899391 एबा 8638391746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन